All right, here we go. Hello to all the, I hope I say this right, Chantik, women in front of me. I'm so happy to be with you today. Are you excited? Kalian semua bersemangat hari ini? Are you excited about being single? Happy gak jadi single? Not anymore? Okay. All right, so I hope that this will feel like an intimate session. Saya berharap ini menjadi sesi yang sangat intim. Thank you, Sis Yolanda. And that don't be afraid later to ask questions. Dan jangan takut ya nanti tanya beberapa pertanyaan. I hope that I can answer them. Saya berharap saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. If I don't, God will. Kalau enggak, Tuhan yang akan jawab. All right, let's go. Let's Yes. go. All right. So, I know we're talking about joy, Saya tahu kita berbicara tentang sukacita, but we have to be honest. tapi ayo mari kita jujur. The struggle is real. Right? Struggle-nya tuh nyata ya. Can we all cry together? Kita boleh nggak nangis bareng? 1, 2, 3, go. Sometimes it feels that way, right? Kadang terasa kayak gitu ya, pengen nangis bareng. But I tell you, when you walk with Jesus, the wait is so worth it. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, penantianmu itu sangat worth it. Yes. So tell your seatmate, there is so much more in store for you. Katakan pada kiri kananmu ada banyak hal yang akan terjadi pada dirimu. Maybe that includes a boy. Mungkin itu akan ada seorang pria di dalamnya. Okay, let's talk about the struggle is real. When I was still wrapped up in an unhealthy relationship, can I see a raise of hands? Who among you are in a relationship? Siapa yang lagi ada dalam hubungan, pacaran? Oh, okay. Who want to be in a relationship? Siapa yang mau ada dalam hubungan, pacaran? God bless us. Oke, Tuhan berkati kita ya. Okay, when I was still in an unhealthy relationship, I was overly jealous. Ketika saya ada di dalam relationship yang tidak sehat, saya tuh sangat cemburuan orangnya. You can raise your hand if you can relate. Maybe just a little hand here, or maybe, that's me! Bisa angkat tangan rendah aja atau tinggi kalau itu seperti kalian. Yeah, and there are times when I feel empty after drinking the night away with my crush. Dan ada hari-hari di mana saya merasa kayak kosong banget. Keesokan hari setelah minum-minum sama orang yang saya taksir. Because he's ganteng. Dia ganteng. The struggle is real. Okay. And also feeling small and not cared for. Merasa kecil dan gak ada yang merhatiin. Sometimes by the guy that I like. Kadang-kadang dengan orang yang saya sukai. How dare he? Berani-beraninya dia. Okay. And also, I can't let go of my ex before. Dan juga saya itu susah untuk ngelepasin mantan saya sebelumnya. Anyone here who is still not over? Ada di sini yang belum melepaskan mantannya? I miss you like... Just kidding. Okay. Struggling with loss. Dan saya bergumul dengan hawa nafsu. Silence in the room. Oh, semuanya langsung diam. I know what it means. Saya tahu apa maksudnya. Okay, give me a high five. Yuk, kasih saya tos. All right, other struggles of single girls. Now as a totally single lady, the struggle is the one I like is not making any effort. Sebagai single lady, saya kadang merasa orang yang saya suka itu nggak ada move sama sekali. The ones I don't like are the ones making the effort. Yang saya nggak sukai malah yang deketin. And the one I like and who likes me, but God does not like. Tapi ada yang saya suka dan suka saya, tapi Tuhan nggak suka. Tell your wait, no. Okay. These questions also. No one is asking me out on a date. Is there something wrong with me? Kadang ini juga terbersit ya, nggak ada yang ngajakin aku kencan. Ada yang salah nggak ya sama diriku? Yeah, like questions. Are my standards too high?
Apa standarku terlalu tinggi? But Fitbar said, raise the bar. Pivot Bar bilang, raise the bar. Or questions like, of course, seeing all the engagement photos, babies, marriage photos, right? Dan juga ngelihat foto teman-teman kita yang tunangan, menikah, punya anak. So we have to tell each other, don't spend too much time on Instagram. Jadi mari kita katakan pada satu sama lain, jangan terlalu sering ya lihat Instagram. And crying my heart out sometimes, asking the Lord, Lord, where is my husband? Dan menangis kepada Tuhan, kayak nanya, Tuhan mana nih calon suamiku? Ay, okay. Last, this question, Lord, will I be single forever? Dan aku juga nanya, Tuhan apakah aku bakalan single selamanya? And this one, God, are you calling me to be a nun? Tuhan, kamu panggil aku kah jadi biarawati? Anyone can relate? Ada Ya, yang bisa merasa seperti ini? Yeah, we're all crazy. Ya, kita semua gila. Wait, I just want to say something. This is not in the slides, but I want you to remember this word, desire. Can you all say desire? Katakan desire. So I once asked a mentor, is the Lord calling me to be a nun? And then he told me, you know, if that is the Lord's calling for you, He will give you the desire. Saya pernah nanya seorang mentor, apakah Tuhan manggil saya menjadi seorang biarawati? Dan mentor itu berkata, kalau memang Tuhan memanggil kamu, Tuhan akan kasih kamu hasrat dalam dirimu. That's how much He loves you. Sebegitu besarnya Tuhan mencintai kita. He will give you the desire. Dia akan memberikan kita semua hasrat. Okay, were some of you in my talk 2 years ago? Siapa yang hadir di talk saya 2 tahun yang lalu? Oh, can I see raise a- Oh, some of you, okay. Some of the stories may be familiar, but I won't tell them in detail. If you want the detailed story, you can get my book. Mungkin beberapa ceritanya mirip, tapi saya nggak akan cerita detail. Kalau yang mau tahu cerita detailnya, beli buku saya. So I thought I'll be engaged at 26. Saya berpikir saya akan tunangan waktu usia 26. And you know how it is with us girls, right? We have some special dates. Are you like that? Dan biasanya cewek-cewek kan punya kayak tanggal spesial gitu. Kalian kayak gitu nggak? This was my birthday. Okay, don't Nah, compute. Ini ulang tahun saya. So I thought I'm going to be engaged on my birthday. But what happened was, Jadi saya berpikir saya akan tunangan di hari ulang tahun saya. Tapi apa yang terjadi? I met the founder of Light of Jesus around 2 years prior. Saya bertemu dengan pendiri komunitas Light of Jesus 2 tahun sebelumnya. I was so enamored by his talk. Saya benar-benar suka banget sama talknya. I started reading his books. Saya mulai membaca semua bukunya. So read my book. Just kidding. Jadi tolong baca buku saya. And then my heart started to get disturbed. Dan hati saya itu mulai terusik. At that time, I had a boyfriend. Waktu itu saya punya pacar. A long time ago. Lama, dulu sekali. We were together on and off for 10 years. Kita itu on and off 10 tahun. And then when I read the books of Brother Bo Sanchez, Dan ketika saya membaca buku Brother Bo Sanchez, I started asking him for some cool offs. saya Like little break offs. saya minta kayak break sebentar. Yeah, break. And then 2 months before this date, Dan 2 bulan sebelum tanggal ini, I felt the Lord tell me clearly, saya merasa Tuhan berbicara dengan jelas pada saya, let this go. lepaskan. Because it is leading you far from me. Karena ini membuat kamu jauh dari aku. So I let him go. Jadi saya memutuskan dia And I was single this date. I thought I'm gonna be engaged. dan saya single di hari ini di mana saya berpikir saya akan tunangan. But, so during my birthday, there was a retreat. Jadi waktu ulang tahun saya itu ada retret. So I said, Lord, you're gonna be my date. Dan saya bilang, Tuhan kau adalah kencanku. But when I got to the retreat, there were so many gantang. Waktu saya ke retret, wah banyak cowok ganteng. I was so distracted. Saya nggak konsen langsung. But there were also a lot of glowing girls, Tapi juga ada cewek-cewek yang cantik-cantik. like you. Seperti kalian semua. Tell the person beside you, like you. Katakan kiri Yeah. kanan, kayak kamu. So I said, I want to find out what is the common thing among these people. And what I found out is they are in love with God's word.
Jadi saya melihat apa satu hal yang sama dari semua orang-orang ini, yaitu mereka mencintai Tuhan. So I still got engaged that day, Jadi hari itu saya beneran tunangan, but it was with the word of God. tapi dengan firman Tuhan. And it's the best ever. Dan itu yang terbaik dalam hidup saya. Please tell your seatmate with feelings, I'm so excited for you. Katakan kiri kanan, saya sangat semangat nih sama buat kamu. My one big message today is we have to always remember this. Live as the daughter of the King of Kings. Satu pesan besar saya hari ini adalah hiduplah sebagai anak perempuan dari raja di atas segala raja. Okay, let us all wear our crowns. 1, 2, 3, go. Yuk semua pakai mahkotanya. Woohoo! Okay. You know the quote, queens don't chase because their crowns fall off? Tahu nggak, ratu nggak lari karena nanti mahkotanya jatuh. Even if he's gantang. You know, I love that word. Walaupun dia ganteng. Oh my gosh, we're just starting. Okay, this is what we're gonna talk about. The victories the Lord has won for me. Dan ini apa yang kita bicarakan hari ini, kemenangan yang Tuhan sudah menangkan untukku. The battle stories. Cerita-cerita peperangan yang penting. Your story in His story, what's your role to play? Kisahmu di dalam kisahnya Tuhan, apa peran yang kamu mainkan nantinya. I really want you to live your purpose. Aku benar-benar pengen kalian semua hidup dalam tujuan hidupmu. Because we all need it. Karena We all need your purpose. karena kita semua perlu tujuanmu. We need you hidupmu. to be brave. Kita semua perlu Anda untuk menjadi berani. And my last point is, you ain't seen nothing yet. Dan poin saya yang terakhir adalah kamu belum lihat apa-apa. Tell your seatmate, you ain't seen nothing yet. Katakan kiri kananmu, kamu belum lihat apa-apa. Okay, let's talk about, are you guys okay? Kalian oke? Give me a thumbs up. All Kasih right. jempol. Okay, so the victory that the Lord has won for me in the single season, in the long single season, is I am now convinced that I am His beloved daughter, despite having father wounds. Dan ini adalah kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah menangkan untuk aku di masa singleku yang begitu lama. Jadi saya sekarang percaya bahwa saya adalah anak perempuan Tuhan yang sangat dikasihi walaupun saya punya beberapa luka karena ayah saya. Do you know the movie Tangled? Kalian tahu film Tangled? Right? She was stolen from her parents, the king and the queen. But every time it's her birthday, her parents will fly lanterns to remind her, to hopefully find her. Jadi di film ini tokoh utamanya itu diculik dari mama papanya. Tapi setiap kali dia ulang tahun, itu mama papa aslinya selalu menaikkan lentera karena mereka berharap anak ini ingat bahwa itu ulang tahunnya dan akan ditemukan. And I feel that's what the Lord is doing for you, for me every day. Trying to send messages reminding you that you are His daughter. Dan itu yang saya rasa Tuhan lakukan pada setiap dari kita, yaitu mengirimkan sesuatu setiap hari untuk mengingatkan bahwa kita adalah anak yang dikasihinya. Yeah, so I hope that we are aware of those messages from God. Jadi saya berharap kita semua tuh sadar bahwa hal-hal kecil itu adalah tanda dari Tuhan. I love words, so God's love language to me are sometimes plate numbers. Oh, saya tuh suka banget dengan kata-kata. Jadi kadang-kadang cara Tuhan ngasih tahu bahwa dia mengasihi aku itu adalah lewat plat mobil. So be aware of His love language to you. Jadi mari kita mau peka dengan bahasa kasih Tuhan buat kamu. How will you become, okay, somebody's asking a question. How will you become aware of His love language to you? Ada yang nanya, gimana sih kamu sadar apa bahasa kasih Tuhan buat kamu, buat kita? Again, desire. Hasrat dalam diri. So if you love words like me, I feel His love through books, through plate numbers, through some posts online. Ya. Jadi kalau misalnya kalian suka kata-kata, mungkin Tuhan berbicara lewat buku, lewat plat mobil, dan juga lewat post di sosial media. Sometimes it's through a beautiful sunset. Kadang-kadang lewat matahari terbenam yang sangat cantik, Or rainbows. atau pelangi. Yeah, so
Just be aware of that in your heart. Jadi sadari itu dengan hatimu. So this is the truth. Can you all say the word beloved? Katakan, beloved, yang disayangi. It is our truest identity, given to us freely by the Lord. We don't have to earn it. I want you to embrace yourself. Touch your body. Touch your body. Okay, and then read this with me. Read this with me. 1, 2, 3, go. Katakan, Beloved. Sorry, go ahead. Sorry. Okay, It's okay, okay. Can read Okay. together. Beloved is simply who I am in every fiber of my being, in every last cell of my body, mind, heart, and soul. Beloved is simply who I am and who I will always be. Kesayangan Tuhan adalah siapa diriku di setiap sel dalam hidupku. Dalam tubuhku, pikiran, hati, jiwa, kesayangan Tuhan adalah siapa diriku dan siapa diriku yang akan menjadi di masa depan. Amen? Amin. So when you forget, Jadi kalau kamu lupa, when you start to become gampang, sa gampang, easy? no, ganteng is Ay, handsome. gantang? No, gampang. Gampang, ya. Gapang. Gampang, ya. Oh yeah, easy. When you start to become easy, you remind yourself, beloved, 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 precious, precious beloved. Kalau Okay? kamu sudah mulai gampangan, ingat ya. It works. Pegang It tubuhmu, works. kamu berharga, kamu kesayangan Tuhan. It works, I'm telling you. Okay. Next, the Lord healed me from my father's wound. Tuhan menyembuhkan aku dari luka yang disebabkan oleh ayahku. But first, He taught me how to be angry. Tapi pertama-tama Tuhan mengajarkan aku bagaimana untuk jadi marah. We're gonna talk more about that later. Nanti ya kita akan membicarakan ini. But can we express anger now? Mari kita ekspresikan rasa marah. 1, 2, 3, go! Right? Sometimes, right? Right? Okay, very good, very good. Okay, the reason there are so many struggling women is because there are so many wounded girls. Alasan ada begitu banyak wanita yang struggle itu karena ada begitu banyak anak-anak gadis yang terluka. But God will refather you Tapi Tuhan akan menjadi Bapa kita. above and beyond, Dan dia akan melakukannya itu lebih dari yang kita pikirkan. more than what you ask for. Lebih dari apa yang kita minta. Whether that's refathering or remothering that you need. Itu yang akan Tuhan lakukan. Yaitu dia akan menjadi orang tua kita dan menyembuhkan kita. Next, the Lord made me pure again. Yang berikutnya Tuhan membuat aku murni lagi. Yeah, tell your seatmate it's possible. Katakan pada temanmu, mungkin loh. Tell your other seatmate we can do it. Katakan temanmu yang lain, kita bisa lakukan ini. Then tell her you will glow. Dan katakan kamu akan bersinar. The Jesus glow. Sinar dari Allah. Next is I realized that when you choose chastity, you're choosing clarity. Dan ini yang saya sadari ketika kamu memutuskan untuk menjadi kudus, kamu akan mendapatkan kejelasan. So I found my purpose when I became pure. Jadi saya menemukan tujuan hidup saya saat saya menjadi kudus. Yes, chastity, clarity, pure, purpose. CCPP. Okay. He made my biggest dreams come Tuhan true. membuat mimpi saya yang terbesar menjadi nyata. Even the ones that I consider silly, far-fetched. Bahkan mimpi-mimpi yang saya pikir, aduh ini apa, kayak konyol banget atau terlalu berlebihan. And He healed my obsession with being in love. Anyone? Dan Tuhan menyembuhkan obsesi saya untuk terus jatuh cinta. The Lord introduced me to real men. Tuhan memperkenalkan saya pada pria-pria sejati. So I had better standards. Jadi saya punya standar yang lebih baik. Tell your seatmate standards are very important. Katakan pada temanmu bahwa standar itu penting. And the Lord established healthy boundaries around my life. Dan Tuhan menetapkan boundary atau batasan-batasan yang sehat dalam hidupku. He told me what to say no to, what to say yes to. Tuhan mengajarkan apa yang saya harus bilang ya dan apa yang enggak. So Jesus will set you free. Dan Tuhan akan membebaskanmu.
Okay, inhale. Mari kita Exhale. tarik nafas, keluarkan. So I realized that healthy separation is important for healthy togetherness. Jadi ini yang saya sadari bahwa untuk terpisah secara sehat itu sangat penting untuk bisa bersama dengan sehat. So more on that later. Nah, Okay? saya akan ngomong lebih lagi nanti. Next, pivotal battle stories. Yang berikutnya, kisah pertempuran yang penting. Do you sometimes feel you're in a battle? Kamu sering merasa nggak kamu lagi dalam pertempuran atau peperangan? Did you cry recently? Barusan nangis gak? Oh, I wanna hug you. Okay. Saya pengen peluk Oke, kalian semua. one big group hug. Oke, grup hug semuanya. All right, the first battle story is author of romance before my romantic feelings. Jadi yang pertama adalah pengarang kisah cinta sebelum perasaan cinta. So remember I broke up with my ex, right? I Ingat. attended a retreat, Ingat saya right? putus, saya ke retret. And then after that, that was November, right? Itu This- November. December, I coincidentally bumped into my other ex. Desember saya ketemu ex saya yang lain. It felt like a sign. Saya merasa, oh ini kayaknya tandanya nih. But some signs are from hell. Tapi beberapa tanda itu adalah tanda dari neraka. So this time around, remember I already fell in love with the word of the Lord, correct? Ingat saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. And this is what God kept telling me. This is the verse, love the Lord with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. But this is the verse this is the translation that I love. Love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being, and with every thought that is within you. Tapi saat itu Tuhan terus ngomong sama saya dan ini adalah terjemahan yang saya sangat suka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan setiap passion yang ada dalam hatimu, dengan seluruh energi dalam dirimu, dan dengan segera pikiran yang ada di dalam engkau. Yes. So, I felt like the Lord was telling me, even if I fell in love quickly with my ex, it could have been a rebound. Dan waktu itu Tuhan ngasih tahu saya, kalau saya jadian sama ex saya yang lain itu, mungkin itu rebound. Right? You break up with someone and somebody comes along, oh my gosh, we met in the mall, it's meant to be. Ya, kalian tahu kan, kalian putus, habis itu ketemu cowok lain di mall, kadang-kadang kita merasa kayaknya ini deh. But I felt this is what the Lord was speaking to my heart. My daughter, can it be just you and me? Just me and you this time around? Tapi saat itu Tuhan berbicara, anakku bisa nggak kali ini cuman kamu dan aku aja. I felt like He was telling me, can I have your full heart for now? Saya merasa Tuhan waktu itu bertanya, boleh nggak saya mendapatkan hatimu yang sepenuhnya kali ini? And I want to tell the Lord, wow Lord, it's been a long time. Dan saya pengen bilang sama Tuhan, wow Tuhan udah lama ya. Saya nggak memberikan hatiku padamu. But you know, this is the magnificent thing of all. I found out, I said no to my ex. I even have a song for him. You've already won me over, head over feet. Because I was falling in love. You're gonna sing? So, this is what I found out. The Lord led me to say no to him. I found out months after that he was actually addicted to gambling. Tuhan bikin saya bilang enggak dan ternyata saya akhirnya tahu bahwa ex saya yang satunya itu kecanduan judi. Let's clap for the Lord. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan. And tell your seatmate, no, no, no to addiction. Katakan teman kiri kananmu tidak untuk Tell her addiction. because I want you to be beautiful forever. Katakan bahwa karena aku pengen kamu cantik selamanya. Yeah, cantik forever. Okay. Okay, the story doesn't end there. Are you still okay? So, years after, no, I think a year after, this was my song. Somebody walked into my life and he's right on time. I'm not gonna sing. Oh, They get it? They Jess, get- you wanna sing? Yes, yes, yes. Her? Yeah.
Can you translate in a song with the melody, the right melody? So somebody walked into my life and he was right on time. But this time, what happened was, ay nako si God. This is what he did. He asked me to fast. Jadi ada orang yang datang, cowok, tepat waktunya. Tapi kemudian Tuhan minta saya untuk berpuasa. So after 5 months of dating, Jadi setelah 5 tahun 5 bulan PDKT, I'm already in love. saya udah jatuh cinta. I had to fast. Dan saya harus berpuasa. I stopped talking to him. Saya berhenti ngomong sama dia. And I instead talked to Padre Pio. Dan akhirnya saya ngomong sama Padre Pio. I didn't even know a novena is 9 days. Saya bahkan nggak tahu kalau novena itu 9 hari. We were supposed to stop talking for 7 days. Kita seharusnya berhenti ngomong tuh 7 hari. Extended to 2 more days. Akhirnya diperpanjang 2 hari lagi. A tear fell on the first day. Saya nangis di hari pertama. But, can you all say with me, but? Tapi, katakan, After the fasting, he was so sweet. It was Valentine's Day. He made a song for me. setelah selesai berpuasa, itu Valentine Day, dan cowok itu sangat manis. Dia bikin lagu buat saya. And then a week after, he became distant. Tapi 1 minggu kemudian, dia jadi jauh banget. So I became distant too. Jadi akhirnya saya juga menjauh. We are responders, right? Kan kita Not jawab, not initiators. bukannya menginisiasi. So he said, "It seems like you're being cold." Dan dia bilang, kayaknya kamu dingin ya. And then I said, "Because you are cold." Dan saya bilang, ya karena lu dingin. And then he said, "Okay, Dan are you dia ready for berkata, this?" siap, He said, "I have to tell you something." aku mau kasih tahu kamu sesuatu. And I thought we're gonna be closer Dan saya pikir kita akan jadi lebih dekat. because he's gonna open his heart to me. Karena dia mau membuka hatinya buat aku. When we were finally on a date, he said, "I am struggling with SSA." Do you know what SSA is? Dan saat kita ketemu dia bilang, saya He was struggle struggling. dengan SSA. He was struggling with same-sex attraction. Dia struggling dengan suka sesama jenis. Let's clap for the Lord! Mari Oh tepuk my tangan buat God! Tuhan Yesus. I don't know where I'll be if we got together and ended up being together. Right? I'll be jealous with the girl. I'll be jealous with the guy. Kalau saya sama dia, saya nggak tahu. Cemburu sama cowok, cemburu sama cewek juga. Alright, so girls, do not ever underestimate the power of fasting. Jadi jangan pernah Okay. meremehkan kuasa dari puasa. You have to remember this. You have to lull, listen, obey, and then let the Lord protect you. Kalian harus lol ya, mendengarkan, mentaati, dan biarkan Tuhan melindungimu. Let's all say amen! Katakan amin. Amen. Okay, next. Ay, ito na. Berikutnya. This is it. Are you ready? Sexual energy rechanneled towards my dreams. So remember in my first slide, I also struggled with lust. Energi seksual yang dichannelkan ulang kepada mimpi-mimpi saya. Ingat ya tadi saya bilang saya struggle dengan hawa nafsu. So I attended a club, which I have my own club now, and this is what the speaker told us. She was a former beauty queen. Jadi saya ikut sebuah klub dan saya sekarang punya klub dan waktu itu pembicaranya adalah seorang putri kecantikan. She told us this verse. This is a pivotal verse in my life. Can we all read it together? 1, 2, 3, go. Come now, let's settle this. Though your sins stain you like scarlet, I will whiten them like bright new fallen snow. Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berpekara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. So now I pass on this gift to you. Saya sekarang kasih hadiah ini buat kamu. There is such a thing as second chance virginity. Dan ada loh kesempatan kedua untuk menjadi perawan. It is when you tell the Lord, God, Itu ketika kita bilang sama Tuhan, this Tuhan is my body. ini badanku, You created it. kamu yang menciptakannya. It belongs to you. Dan ini adalah milikmu. I'm giving it back to you again.
saya memberikannya kembali kepadamu. You can only share it with my future husband, Kamu hanya bisa berbagi dengan suamimu nanti. the one you approve of. Yang Tuhan izinkan. So it's never too late. Jadi nggak pernah terlambat ya. Nggak pernah terlalu terlambat. for you. If you do this, oh my gosh, this could be the end of my talk. No. Okay. So, what did I do that helped me? Confession. Apa yang saya lakukan yang membantu saya ke pengakuan dosa? Are you sometimes afraid of confession? Kalian takut nggak kadang-kadang ke Don't pengakuan be. dosa? Jangan Don't- takut ya. No, don't be. So, I want you to remember this. The devil makes the gravity of the sin appear to be less during temptation and greater after the fall. Iblis itu sering membuat dosa kita tuh kelihatannya kecil saat kita lagi digoda, tapi kelihatan besar setelah kita melakukan dosa itu. Because I kept sinning, I kept going back to confession. Karena saya terus berdosa, saya terus mengaku dosa. Even if I had a flight, I would make a way to go to the church, to go to confession, because it's like I got addicted, it's a good kind of addiction, to the feeling of peace. Bahkan kalau saya harus naik pesawat, saya menyempatkan diri untuk ke gereja untuk mengaku dosa. Karena saya merasa kayak saya tuh suka banget gitu loh dengan perasaan di mana saya itu penuh dengan kedamaian. Yeah, and when you are in the light, right? Darkness, light. When you are in the light, when it's bright, you see things more clearly, correct? Dan ketika kamu ada di dalam terang, kamu akan melihat hal-hal dengan lebih jelas. That's why when you are in the light, you're able to see more, okay, this is my truth, this is my worth. Jadi ketika di terang, kalian bisa melihat ini adalah kebenarannya, ini adalah seberapa berharganya saya. This is my purpose. Ini adalah tujuan hidupku. And also you'll be able to see the guy for the truth also of who he is. Dan kalian juga akan bisa melihat cowok itu sebagaimana dia apa adanya. Jowa? Jowa is boyfriend? Cowok. Okay, never cowok, mind. Sorry. Cowok. Okay. So, so confession really helped me a whole lot. And so stay in the light because it will allow you to see the relationship for what it really is. Jadi teruslah berada dalam terang itu karena kamu akan bisa melihat hubungan itu harusnya seperti apa. Let's do a little science, shall we? Yuk mari kita bikin suatu science. Yeah, science. Oke, satu eksperimen ilmu pengetahuan. There is a hormone that is released during intercourse. Are you familiar with this? Ada hormon yang dilepaskan saat berhubungan intim secara fisik. Yes, oxytocin. Oksitosin. It is the super glue of human relationships. Jadi itu kayak lem yang sangat super untuk hubungan manusia. It makes you blind when it comes to the other's faults. Bikin kamu bisa buta juga. It's perfect for marriage. Itu benar-benar hormon yang bagus sekali, sempurna untuk pernikahan. Because you have to be permanent, especially for the children. Karena harus permanen, terutama untuk anak-anak. But outside of marriage, Tapi di luar pernikahan, oxytocin is very dangerous. oksitosin itu sangat berbahaya. In intercourse, it makes you bonded with the wrong person for a long time. Dan itu bisa membuat kamu terikat dengan orang yang salah untuk waktu yang sangat lama. Because the devil comes to steal, kill, and destroy. Karena iblis datang untuk mencuri dan membunuh dan menghancurkan. And the devil wants to steal your potential and your dreams. Dan iblis ingin untuk mencuri tujuan hidupmu dan potensimu. And this is one of the most powerful ways he does it. Dan ini adalah salah satu cara yang paling hebat yang dilakukan oleh iblis. So I remember, because remember I had a hard time letting go of my ex, right? So there was a time we still met. Ingat saya masih struggle untuk melepaskan mantan saya dan ada suatu hari kita bertemu And almost something happened to us. dan sesuatu hampir terjadi dengan kita. I was so guilty. And then I went to confession. Saya merasa sangat bersalah dan saya pergi ke pengakuan dosa. Right the next day, there was no confessional box. I had to face the priest.
There was no confessional box. I had to be face to face with the priest. Oh, Yeah. Waktu itu di muka dosa tuh nggak ada sekatnya, jadi langsung ketemuan muka dengan muka sama romonya. And I can never forget what he told me. This is what he said. Whatever decision you will make in your love life, the goal always is a happy, a healthy, and a holy marriage. Romo itu mengatakan apapun keputusanmu dalam hubunganmu, tujuannya selalu adalah pernikahan yang bahagia, sehat, dan kudus. Because kids deserve no less. Karena anak-anak itu deserve atau berhak mendapatkan yang terbaik. Maybe you were once that kid who is so broken and pained by broken relationships. Mungkin kamu adalah anak-anak dari pernikahan yang sangat hancur dan sakit. But now you have a choice to pass on peace instead of pain. Tapi sekarang kamu punya pilihan untuk memberikan kepada anakmu kedamaian dan bukan sakit hati. Tell your seatmate, way to go! Katakan kiri kananmu, ayo semangat. Way to go. So it's hard when you were impure, right? Even with our thoughts, correct? So what has helped me a whole lot is that I prayed a very simple prayer. Holy Spirit, help me. Memang sangat sulit, bahkan saya pun struggle dengan pikiran-pikiran yang tidak suci. Saya selalu berdoa, doa yang simple ini, Roh Kudus bantu saya. A thought comes and then I'll say, Holy Spirit, help me. Pikiran datang dan saya selalu langsung bilang, Roh Kudus bantu aku. Or sometimes you can say, shoo fly, don't bother me. Atau kita bisa bilang, oke, pergi, jangan ganggu saya. So I guarded what I consumed, whether that's a book, whether that's a show, or a conversation. I stop it when it's still a toehold. Ya. Jadi saya benar-benar menjaga apa yang saya konsumsi, apa yang saya lihat, pembicaraan, dan saya berusaha untuk stop sebelum itu menjadi lebih besar. Because a toehold, there's a toehold, there's a foothold, there's a stronghold. It's easier to let go while it's still a toehold. It doesn't have like a strong grip on you, like premarital sex. Jadi misalnya pada saat masih kecil, masih sebesar jempol, berhentiin daripada menjadi semakin lebih besar dan akhirnya menjadi seks pranikah. Are you getting this? Kalian mengerti dengan apa yang saya katakan? Are we all going to confession after? Apakah kita mau mengaku dosa setelah ini? Okay, here's I think this is my last love story that I'm gonna share with you. So, Ini kisah cinta saya terakhir yang akan saya sharingkan dengan Anda semua. can I still share? One more. Okay, so there's this guy. I think this was a year after. I gave a team building to a family Jadi 1 tahun kemudian saya memberikan team building pada sebuah keluarga. because they had a business. And one of the cousins said, "We want to introduce you to our cousin." Karena mereka punya perusahaan keluarga dan ada salah satu orang bilang, kita mau kenalin kamu dengan sepupu kita. And the cousin was from the States. Dan sepupunya itu dari Amerika. But when I went to Canada, he went. Waktu saya ke Kanada, cowok itu pergi ke Kanada. So everywhere I went, he went. Kemanapun saya pergi, dia pergi. And he courted my entire family. Dan dia PDKT ke seluruh keluarga saya. But the thing is, he was leading me to sin. Tapi masalahnya, dia itu membuat saya semakin jatuh ke dalam dosa. And so, Jadi, one time, it was Valentine's Day. I didn't know. This was the second time he was surprising me that he's gonna go to the Philippines. Jadi suatu hari Valentine, ini kedua kali dia mau kasih saya kejutan. Dia datang ke Filipina. I had no idea, but the Lord gave me this verse before he arrived. I had no idea. Waktu itu saya nggak tahu, tapi Tuhan kasih ayat ini sebelum This- dia datang. This was the verse. For God will never give you the spirit of fear, but the Holy Spirit gives you mighty power, love, and self-control. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. In another translation, it means God gives you the power to say no. Di terjemahan lain, Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk berkata tidak. So, even if I was in love with him, Jadi walaupun saya waktu itu udah jatuh cinta sama dia, I had to say no. saya harus bilang enggak. And one time, we were so close to each other. This was November, before the Valentine's Day. Somebody told me, I went to confession the next day, and then somebody told me, last night your face looked like Good Friday. Today you look like Easter Sunday.
It's true. Suatu hari kita tuh deket banget dan besoknya tuh saya ke pengakuan dosa dan ada orang yang bilang, kemarin itu kamu kayak Jumat Agung, sekarang kayak Paskah. And this is and this is another side story. One of my loved ones, this was very painful because they like the guy for me. Dan ini yang sangat menyakitkan ya, orang-orang sekitarku tuh suka banget sama cowok itu. Somebody told me you're making the stupidest decision of your life. Ada seorang yang berkata, kamu membuat keputusan yang paling bodoh dalam hidupmu. It was very painful that time. Sakit banget waktu itu. But I told him, Tapi saya berkata pada dia, obedience matters the most to me. ketaatan itu yang paling penting buat aku. Sadly, that person who told me you're making the stupidest decision of your life, he ended up in a rehab center. Sedihnya orang itu yang ngomong itu, cowok itu akhirnya berakhir di rehabilitasi. So feelings shouldn't be our master. Jadi perasaan jangan biarkan itu menjadi master kita. It's always God. God is always the master, Tuhanlah master kita, especially your heart. terutama untuk hatimu. So why is that important? I realize that when the Father, this is why we have to make the right decision for our hearts. When the Father is out of order, the family will be out of order. Inilah kenapa kita harus membuat keputusan yang tepat, cewek-cewek. Karena ketika ayah itu gak benar, keluarganya itu juga akhirnya berantakan. So I want to choose a man who is not ruled by the flesh, Jadi saya ingin memilih pria yang tidak dipimpin oleh kedagingan dia, but ruled by the Spirit, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. especially when things get hard or there are a lot of temptations. Terutama ketika situasi itu sulit dan banyak godaan. This is very important for single women to know. We can either invite a man to be a gentleman or a beast. Ini penting ya buat cewek-cewek single, kita bisa mengundang seorang pria untuk menjadi gentleman atau binatang buas. I heard that fatherless is very high in Indonesia, Saya dengar fatherless itu tinggi sekali di Indonesia. and that is destroying us. Dan itu yang menghancurkan kita That, semua. that's the will of the enemy. Dan itu adalah yang diinginkan oleh si jahat. I'll run you down some statistics so you understand more how powerful you are as a single woman in influencing future generations. Saya ingin share beberapa statistik supaya kalian tahu seberapa powerfulnya kalian dalam membuat keputusan untuk membuat masa depan yang lebih indah untuk generasi berikutnya. 63% of suicides or attempted ones come from fatherless homes. 63% percobaan bunuh diri itu datang dari rumah yang tidak punya figur ayah. 80% of rapists motivated by displaced anger come from fatherless homes. 80% dari orang yang memperkosa itu biasanya termotivasi oleh rasa marah yang tidak bisa disalurkan dengan tepat, itu datang dari rumah yang berantakan juga, nggak punya ayah. 70% of juveniles in state-operated institutions come from fatherless homes. 70% kriminal remaja yang ada di penjara itu juga datang dari rumah yang tidak punya figur ayah. 85% of children with behavioral problems come from fatherless homes. 85% dari anak-anak dengan masalah behavior itu datang dari rumah yang tidak punya figur ayah. And also those 90% of homeless children and also those who do not finish school come from fatherless homes. Dan 90% dari anak-anak yang tidak punya rumah dan 71% anak-anak yang tidak menyelesaikan sekolah itu adalah datang dari rumah yang tidak punya figur bapak. So tell your seatmate your choice is very powerful. Jadi katakan kiri kananmu, pilihanmu itu sangat penting. Choose a true leader. Pilihlah pemimpin yang sejati. And chastity is the key. Dan kemurnian itu adalah kuncinya. God made our hearts for love, so love brings peace while lust brings stress. Tuhan membuat hati kita untuk kasih. Jadi hanya cinta atau kasih yang memberikan kedamaian. Tetapi hawa nafsu membawa stres. Do you agree? Do you agree? Setuju? Right? Like statements like, oh my gosh, am I pregnant? Am I pregnant? Oh my God, I can't be pregnant. Stres, aduh aku hamil nggak ya? But the Lord doesn't want those problems for us. Tapi Tuhan tidak mau masalah itu untuk kita. God wants very happy mothers. Tuhan pengen ibu yang sangat bahagia. And chastity is the key. Dan kekudusan adalah kuncinya. Amen? Amin. Amen. So, I
I joke, yes. Okay. Time na? Time's up? No, no. Na? Okay, just tell me. Okay, okay. So during that time, it was very hard, and I love songs. Oh, it's the, so ladies, is the gratitude break. Yeah. Mari kita ambil waktu ini. All right. Awesome. Thank you. So during that time, I was turn on. During that time, I was having a hard time, right, with my loved ones and all that. But what helped me were songs, worship songs. And this was the particular song that helped me when it came to that guy that I was so attracted to, but he was leading me to sin. Jadi waktu itu sangat sulit sekali buat saya, tapi ada satu lagu pujian yang memberikan kekuatan buat saya. Yeah. This is how the song goes. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart. So I kept singing that in the car. Did they get their lyrics? Yeah. Do you like my voice? Yes. Okay. So I kept singing that song. I struggled through it, and then the fruit of that decision of saying no to the guy. So instead of pouring my heart to him, instead of pouring my passions to him, I poured it to something else. Jadi buah dari keputusan saya bilang enggak sama cowok itu daripada saya mencurahkan hati saya pada cowok itu, akhirnya saya mencurahkan pada Ayun. Okay. I poured it on a book. saya mencurahkan pada sebuah buku. So tell your seatmate, pour it to something else. Katakan kiri kananmu, curahkan itu pada sesuatu yang lain. Tell her, maybe write a book. Or start a business. Mungkin mulai bisnis atau nulis buku. Yeah, and the book became a bestseller. Dan buku itu menjadi bestseller. So God has so much more in store for you. Saya percaya Tuhan punya lebih banyak lagi untuk kalian. Woo! I'm really, really very excited for you. I realized that the deeper we obey God, the deeper and clearer our mission becomes. Saya menyadari bahwa semakin dalam kita taat pada Tuhan, semakin dalam dan jelas misi kita. Alright, number 3. Nomor 3, Family where the pain is realist. keluarga di mana rasa sakit itu sangat nyata. The people you love the most have the power to hurt you the most. Mereka adalah orang-orang yang bisa melukai kamu paling dalam. So there was a time when I found out something about my father. Jadi ada suatu waktu saya menemukan sesuatu tentang ayah saya. I can't go too specific out of respect for my mother. Saya nggak bisa ngomongin terlalu detail karena saya mau menghargai mama saya. But my heart was so broken back then. Tapi hati saya begitu hancur saat itu. I felt like the devil was hitting me with his best shot. Saya merasa iblis itu melempari saya dengan lemparan terbaiknya. Because I was already doing my mission for women. Karena waktu itu saya sudah melakukan misi saya untuk para wanita. And in the middle of crying in a restaurant, a song played, "Hit me with your best shot." Seriously. Dan waktu saya menangis di restoran, ada lagu itu. Yeah, the song. So God is still, there's water there. God will constantly reassure me of His presence. Whether that's through humor or, okay, more on that later. So, Jadi Tuhan akan meyakinkan kamu akan kehadirannya dengan banyak hal, seperti lagu tadi. because God is very funny. Karena You Tuhan agree? itu lucu banget. He's very funny. Oh my gosh. So, one time I was so angry with my father,
And the Lord led me to go far away from my family that time. Jadi waktu itu saya marah banget sama papa saya. Tuhan mengizinkan saya untuk pergi jauh dari keluarga saya. And I was led to a place called By God. Dan saya pergi ke tempat namanya By God. As in, people were telling me, go to By God, but do you even know what I'm going through? Orang-orang bilang, ayo kamu pergi aja ke By God. Dia merasa kayak, kamu tahu gak sih apa yang sedang aku alami? And you know, when I went there, I met a girl and she told me, you know, I have a cousin with the same name as you. Dan waktu itu saya bertemu dengan seorang wanita dan dia bilang, aku punya sepupu yang punya nama sama kayak kamu. Her name is Maan, but I don't know, for some reason, everybody calls her Precious. Namanya Maan, tapi nggak tahu kenapa semua orang panggil dia tuh Precious. And we are in Precious Conference. Dan kita ada di Precious Conference. And that was the time when I needed to hear so much that I was precious. Dan itu adalah waktu di mana saya sungguh memerlukan untuk mendengar bahwa saya precious, saya berharga. And I know that's not just for me. Dan saya tahu itu bukan hanya untuk saya. God sent me here to tell you, you're so precious. Tuhan mengirimkan saya ke sini untuk mengatakan padamu, kamu sungguh berharga. Give yourself a hug and tell yourself, I am so precious. Peluk dirimu dan katakan, aku sungguh berharga. Tell your seatmate, you are so precious. Katakan teman, kiri kananmu, kamu sangat berharga. You are so precious. You are so precious. You only have to tell the Lord every time you feel not precious. You just tell Him, Lord, I don't feel precious today. Lord, I don't feel beautiful today. Kalau kamu merasa nggak berharga, kasih tahu Tuhan, Tuhan aku nggak merasa berharga hari ini. Aku nggak merasa cantik hari ini. Hi, and He will reassure you so much. Dan Tuhan akan meyakinkanmu lagi. I guarantee. Saya jamin, Promise. janji. But, okay, so I know my worth. I know the Lord loves me. And there was a time when somebody in my family said something very offensive. Dan saya tahu Tuhan mengasihi saya, tapi ada satu waktu di mana salah satu anggota keluarga mengatakan hal yang sangat menyakitkan. And I was so angry. I was so angry. And I didn't want to be angry because it was December 31. Dan waktu itu saya marah banget, tapi saya nggak mau marah karena waktu itu 31 Desember. So what I did was I went to an adoration chapel. Jadi saya ke kapel adorasi. And after going to the adoration chapel, I was still angry. Dan setelah dari kapel adorasi, saya masih marah. So now I realize there is such a thing as holy anger. Dan akhirnya saya sekarang tahu ada istilah marah. So I Suci. expressed it. Saya mengekspresikannya. I fought with that family member. Saya bertengkar dengan anggota keluarga. Hi. So anger can be used in a healthy way to assert oneself and serve others. Anger can serve others. Kemarahan itu bisa dipakai untuk dengan cara yang sehat, untuk menegaskan diri dan untuk melayani orang lain. And because of that, I spent the first New Year without my family. Dan karena itu saya menghabiskan tahun baru pertama tanpa keluarga saya. It was a very sad moment. Itu momen yang sangat sedih buatku. But one of my best friends happened to spend the New Year where I was. Tapi salah satu teman baik saya itu ternyata ada di tempat di mana saya berada tahun baru itu. So the Lord still took good care of me. Jadi Tuhan masih merawat saya. And the next day, this was so funny. What date is this? The next day? January 1. January 1. Guess who I saw in the restaurant? I saw... Wah, coba tebak. Hari berikutnya, 1 Januari, saya bertemu dengan... I saw her coincidentally, and that was the time when I just heard her talk about boundaries. Saya bertemu dengan Sis Ishel tanpa sengaja, dan itu pertama kalinya saya mendengar dia berbicara tentang batasan. So I felt the Lord telling me, my child, this may be hard, but I have to teach you boundaries. Saya merasa Tuhan berbicara pada saya, anakku mungkin ini berat, tapi aku sedang mengajarkan kamu tentang batasan. And because of that, I had more healthy separation so that I could love people better. Dan karena itu saya belajar tentang perpisahan yang sehat untuk bisa mengasihi orang lain dengan lebih baik lagi. And I can see now breakthroughs in the family. Dan saya bisa melihat ada banyak terobosan di dalam keluarga saya. So I realized there are 3 kinds of relationships. Ada 3 tipe hubungan. It could be enmeshed.
terikat. Like you cannot decide for yourself, you cannot think for yourself, you can be clingy, that's enmeshed. Kayak nggak bisa memutuskan, selalu tergantung sama orang lain. Itu artinya terikat. Or you think too much about what people will say. Atau kita berpikir terlalu banyak tentang apa yang dikatakan orang lain. Or you can be too detached like a boiled egg. Atau kita bisa terlalu terpisah, kayak telur rebus. Good luck, you will never have a boyfriend. Good luck, kamu nggak akan pernah punya pacar. But the healthy one is sunny side up. You will never look at sunny side up the same way ever again. Tapi yang bagus tuh kayak telur ceplok ya. Kalian nggak akan bisa melihat telur ceplok dengan cara yang sama lagi sekarang. Where the core is intact, but it's still connected. Di mana pusatnya itu utuh, tapi tetap terhubung dengan yang lain. So I'm going to pray that for you also, healthy boundaries. So it's very important that to change, you must identify the sins of the family and turn away from them. Turn from them. The first step in establishing boundaries is becoming aware of old family patterns that you are still continuing in the present. Jadi untuk berubah, kamu harus mengidentifikasi dosa-dosa dalam keluarga dan pergi dari dosa-dosa itu, menjauh dari dosa-dosa itu. Langkah pertama dalam membuat batasan-batasan adalah kita sadar akan pattern dari keluarga kita yang lama dan apa yang sedang terus kita lakukan sampai hari ini. Yes, and then you have to say, you have to ask. The best question always is, what is best for the long run? Kita harus bertanya terus, apa yang terbaik untuk ke depannya. Do I want my future daughter to suffer in the same way? Apakah aku pengen di masa depan anak-anakku juga menderita yang sama dengan aku? And we have to say the cycle stops with me. Dan kita harus katakan lingkaran ini berhenti dengan di aku. Can you all say that? The cycle The cycle stops with me. Break off the chains. Leave Egypt, go to promised land. Tinggalkan Mesir, ayo kita ke tanah terjanji. The Lord will be with you. Tuhan The akan Lord ada will be bersama denganmu. every step of the way. And it's not going to be easy. So there are times when people will still hurt you and you just have to say, express your anger with the Lord and just say, it hurt, it mattered, and I choose to release you. Ada masa di mana orang akan tetap melukaimu, tapi kamu bisa katakan pada Tuhan, Tuhan ini sakit, ini penting, berarti buatku dan aku melepaskannya kepadamu Tuhan. Can you all say that? It hurt. Katakan, it hurt. It mattered. And I It choose to mattered. release you to God. Dan I hope you will have more freedom because of that. saya berharap kalian punya kebebasan, kemerdekaan setelah berdoa itu. Because the truth is, if we could read the secret histories of our enemies, we should find in each man's life sorrow and suffering enough to disarm all hostility. Karena jika kita bisa membaca sejarah-sejarah rahasia dari musuh-musuh kita, kita itu bisa menemukan bahwa di dalam kehidupan setiap orang itu ada penderitaan, duka cita, dan ini bisa mengakhiri semua perselisihan. Yeah, so I know that there are a lot of chaos going on now. Let's keep praying. Kita tahu banyak sekali demo dan hal-hal yang chaos di luar sana sekarang. Because love covers a multitude of sins. Amen. Mari kita berdoa karena kasih menutupi banyak sekali dosa. All right, we are down to our last two. Oke, yuk Two- kita bahas yang terakhir, dua terakhir. Two pivotal stories. Okay. Comparison. Perbandingan. We all struggle with this. Kita semua struggle dengan hal ini ya. Body image and timelines. Body image dan waktu. We have to remember that the devil loves to distract us and lead us to despair because he himself is in despair. Iblis akan berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dan memimpin kita kepada keputusasaan. Karena iblis itu juga putus asa. So, in our culture today, there is this envy generator called Instagram. Jadi di zaman ini itu ada generator untuk kita tuh makin iri hati yaitu Instagram. We live in an announcement culture, right? Kita hidup dalam budaya yang segala sesuatunya itu diumumkan. But this spirit of competition is not of God. Tapi spirit kompetisi itu bukan dari Tuhan.
So it's important that, so we have to remember that we take in so many images throughout our lives of what a perfect body is, correct? Kita itu sudah melihat begitu banyak gambar tentang body yang sempurna itu kayak gimana sih? They tell us our body is not good and need to be fixed. Mereka mengatakan bahwa tubuhmu kurang bagus, harus diperbaiki. Oh, there's this influencer in the Philippines, and people were telling her, and she was advising people that, your face right now is just not trending, but eventually it will trend. Ada influencer di Filipina yang kasih advice ke orang-orang, mukamu tuh nggak trending sekarang, tapi suatu hari bakalan trendy. Because she was always being teased for her big mouth. Karena dia tuh selalu digodain karena mulutnya besar. And now a lot of people are putting in fillers. Dan sekarang banyak orang pakai filler di bibirnya. So our faces will also trend eventually. Jadi mukamu juga akan trendy suatu hari. So the truth is our bodies is as unique as our fingerprints. It's very unique with billions of ways that the female body can look. Jadi kebenarannya adalah tubuhmu itu unik seperti sidik jari. Dengan begitu banyak cara bagaimana tubuh seorang wanita itu bisa kelihatannya seperti apa itu sebenarnya ada banyak pilihan. Yes, and how often do we look in the mirror and say, what is wrong with me? I want to change this rather than I love this about me. Berapa sering kita melihat ke kaca dan melihat apa yang salah dari tubuh kita daripada apa yang bagus. Kita sering berkata, aku pengen merubah ini, daripada berkata, aku suka loh hal ini dari tubuhku. Yes, so it's important that this is the devil at work. He wants to eliminate the possibility of any gratitude for the fact that your very own face is the image and likeness of God. Si iblis itu pengen untuk menghilangkan rasa syukur dalam hatimu, bahwa wajahmu itu sebenarnya adalah image dan serupa dengan pencipta kita. This is what the devil wants to say. She is the image and likeness, always has been, always will be. May she never know it. May she never believe it. May she never embrace it. May she never live it. Ini yang dikatakan oleh iblis. Dia adalah image dan serupa dengan gambar Allah. Selalu dan akan selamanya serupa dengan Allah. Tetapi semoga dia tidak pernah mengetahuinya. Semoga dia tidak pernah percaya akan hal itu. Semoga dia tidak pernah menerima kenyataan itu. Dan semoga dia tidak pernah menghidupi kebenaran itu. Please say, I reflect the beauty of God. Ayo kita katakan, saya merefleksikan keindahan Tuhan. In my own unique way. Dalam cara unikku sendiri. I reflect the beauty of God. Aku merefleksikan keindahan Tuhan. And every time you feel insecure, just pray this prayer. Holy Spirit, reveal to me the truth. Show me how you see me. Setiap kali kamu merasa insecure, doakan ini. Roh Kudus, nyatakan kepadaku kebenarannya. Tunjukkan padaku bagaimana Tuhan melihat diriku. I'll be vulnerable with you. Is that okay? Saya akan ngomong apa adanya dan menjadi rentan dengan kalian ya. So I was in the restroom a while ago. Saya ada di WC beberapa waktu lalu. And I didn't feel beautiful at all. Dan saya tidak merasa cantik sama sekali. And I told the Lord, Lord, I don't feel beautiful. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak merasa cantik. Please fix this. Tolong benerin. And I kid you not, when I got out of the restaurant, when I got out of the restroom, I saw my face in the mirror. I find her beautiful already. Tapi begitu saya keluar dari toilet, saya ngeliat kaca, saya merasa cantik lagi. God, oh my gosh, God is a wonder worker. And then when I came here, I was talking to Yela. Yella. I was talking to Yella and she was saying, I'm nervous because you're so gorgeous. Dan waktu saya kesini, saya ketemu Yela yang berkata, aduh aku gugup banget, soalnya kamu cantik banget. Thank you, Yella, if you only knew what's happening in the restroom. So that's true. Go to God right away. Okay? Pergilah pada Tuhan, segera. Don't give space to the enemy. Jangan kasih ruang buat si iblis. Let him be the only one who's ugly. Biarkan si iblis aja yang jelek. So focus on this instead. Happy, healthy, and strong. Can we all say that? Happy, Happy, healthy, and and strong in all the aspects of my life.
bahagia, sehat, dan kuat di semua aspek kehidupanku. That's the goal. Ini adalah tujuannya. I also tell you a tip. Every morning or every night, you go to the mirror and high five yourself. Saya punya tip tiap malam kalian mau tidur, lihat kaca dan kasih tos buat dirimu. It's so effective. Efektif banget. Yeah. Good job. Bilang, hey good You- job. You did great today. Kamu luar biasa hari ini. You were not gampang. Kamu gak gampangan. Gampangan. Okay. So the goal is I should make every effort to be my best, healthiest, and most radiant self. Jadi bikin semua usahamu itu supaya kamu menjadi versi terbaikmu, versi yang paling sehat dan versi yang glowing. Do you eat well? Do you sleep well? Kamu makan dan Ay, tidur ay, dengan ay. baik. Cheese Bombay. Do you exercise? Kalian olahraga? Good job. Yay, Do you bagus. take time for your hobbies? Kalian ada hobi? Do you connect with people who nourish you? Apakah kalian terhubung dengan orang-orang yang membuat kalian lebih baik? So if your answer to sleep, eat, move, play, connect is I don't, now you know what to do. Kalau Okay? kalian menjawab tidak pada salah satu ini, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Because love is giving the best version of me to you. Karena kasih itu memberikan versi terbaik dari saya untuk diri kita. Alright, so remember there are no ugly women, only lazy ones. Jadi ingat, gak ada cewek yang jelek, cuman ada cewek malas. Tell your seatmate, don't be lazy. Katakan kiri kananmu, jangan malas. Don't be lazy, reveal the beauty. Jangan malas, ayo tunjukkan kecantikanmu. Now on timelines. Nah sekarang tentang waktu. Oh my God, I have to be married by now. What's my age? Oh no, umurku sekarang. Oh my gosh, I should have kids by now. Oh no, my biological clock. Aduh, harusnya aku sekarang udah punya anak. Jam biologisku. So there is this girl I love. You know, I'll give you a bonus later. I'll tell you more about it. But there's this. It's the video is in there. The link is in there. But there was this girl who was asked. Jadi ada seorang anak kecil yang ditanya. Girls in their 20s, 30s, 40s ask themselves all the time, what is wrong with me? Why am I still not married? Jadi cewek umur 20, 30, 40 bertanya pada dirinya, apa yang salah sama diriku? Kenapa kok aku belum married? Can you relate? Kalian bisa relate sama cerita ini? And I love her answer. Dan saya suka jawabannya. She said, I will tell them that the only time there is something wrong with them is if God is calling them to get married in their 20s, in their 30s, in their 40s, and they did not get married. Jadi satu-satunya waktu sesuatu salah dengan mereka itu adalah saat mereka tidak menikah di umur 20-an atau 30-an adalah ketika Tuhan memanggil mereka di umur 20 dan 30-an dan mereka nggak menikah. So did God call you to marry already? Jadi apakah Tuhan sudah memanggil kamu untuk yet. menikah? Not yet, so there's nothing wrong with you. Belum kan? Jadi nggak ada yang salah sama dirimu. What's wrong with the guys? Yang salah cowoknya. I'm just kidding. Oh, I love you, brothers. Okay. So there's this 80-year-old woman that I met. And it's so funny. She's now a widow, but she said she met a guy. Wow, good for you, Lola. Jadi saya ketemu sama oma ini, umurnya 80 tahun. Dia sudah menjanda dan dia bilang dia ketemu seorang pria. And she was so kilig. She was so giddy. Dia sangat imut ya dan dia kayak berbunga-bunga. So what's the rush? Jadi ngapain cepet-cepet? If God wants you to have a baby, you will have a baby. Kalau Tuhan mau kamu punya anak, kamu akan punya anak. God is just doing what's best for you. Tuhan melakukan apa yang terbaik untuk engkau. We can push for what we want and we end up lonely. Kita bisa memaksa apa yang kita mau, tapi kita pada akhirnya akan kesepian. Or we can follow God's will and be really happy. Atau kita bisa mengikuti kehendak Tuhan dan menjadi bahagia. Hi, so tell your seatmate, I want you to be really happy. Katakan kiri kananmu, Tuhan mau kamu benar-benar bahagia. All right, inhale. Tarik nafas. Are you guys still okay? Are you still with me? Are we still single? All right. So now we're going to talk about purpose. Your story in his story. What's your role to play?
Sekarang kita akan berbicara tentang tujuan hidup, cerita kisah hidupmu dalam ceritanya Tuhan. It's like the world is a big masterpiece of the Lord, and you have a puzzle piece. What? You have a puzzle piece to contribute. Jadi dunia ini seperti satu karya agungnya Tuhan dan kita itu seperti satu kepingan puzzle dan kita punya peran di sana. So here's a question that I want you to take home, date God, and talk about this. Saya ada satu hal yang pengen kalian pikirkan ya saat pulang. Before the question, I want you to remember this. Have you experienced pain in your past? Pernah rasakan sakit di masa lalu? A lot of wounds? Banyak luka? It is because you are glorious that these things happened. Karena kamu luar biasa, maka hal ini terjadi. It is because you are a major threat to the kingdom of darkness. Karena kamu adalah ancaman yang besar untuk kerajaan kegelapan. Because you uniquely carry the glory of God to the world. Karena kamu secara unik membawa kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. So we can either be agents of miracles Jadi kita bisa menjadi agen mujizat Tuhan or agents of misery. atau agen pembawa kesedihan. The more we choose Jesus, Semakin kita memilih Yesus, the more we bring His miracles to the world. semakin kita bisa membawa mujizat bagi dunia ini. The only one that you can bring. Satu-satunya yang kamu bisa bawa, It can only come from you. itu hanya bisa datang dari kamu. All right, so this is the question. Ini pertanyaannya. This is my question in my journey with the Lord. Given all that God has created me to be, my passions, what I love, what I'm angry about, what makes my blood boil, my personality, my talents, because it's also important, the issues that you care about, that's God speaking in your heart. I'm very passionate about women settling for the wrong men. I'm very passionate about that because I've seen the effect and I want to save more families. Given my personality, my talents, all the experiences I've had, especially the painful ones, and all that the Lord allowed me to have, my connections, my resources, how is He best calling me to love and serve the world? Mengingat apa yang Tuhan sudah berikan padaku, bagaimana Tuhan sudah menciptakan aku, passionku, apa yang aku suka lakukan, apa yang membuat aku marah sekali, kepribadianku, talentaku, dan semua pengalaman yang aku punyai, terutama yang menyakitkan, dan semua yang Tuhan telah izinkan untuk aku punyai, seperti hubungan, koneksi, kemudian juga resource yang kita punya, bagaimana Tuhan memanggil aku untuk mengasihi dan melayani dunia. So if you don't know your talents yet, you have to explore more and go out of your comfort zone. Jadi kalau kamu belum tahu talentamu apa, ayo ini saatnya untuk mengetahuinya, melakukan hal lebih lagi dan keluar dari zona nyaman. Be okay to look foolish. Kalian harus nyaman untuk kelihatan, kelihatan kayak bego gitu. Maksudnya apa ya? Kayak konyol, bukan bego, konyol, maaf. Because at the end of the day, your worth is never on the line. Karena tenang saja, karena harga dirimu yang sesungguhnya itu nggak dipertaruhkan. You're always precious, you're always loved. Kamu selalu berharga. Beloved, 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 beloved. Ingat, di kesayangan Tuhan, kesayangan Tuhan. And I think this is the Lord's goal for us. She was a little girl in her glory, unashamed in her desire to delight and be delighted in. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau tanamkan pada kita. Bahwa kita adalah anak gadis kecil dalam kemuliaannya. Tidak malu dengan hasratnya untuk mengasihi, untuk menyukai, dan juga untuk dicintai. Tell yourself, I am delightful. Katakan, saya sangat menyenangkan. Tell your seatmate, you're so delightful. Katakan kiri kananmu, kamu sangat menyenangkan. So remember that when you are doing your purpose with God, it's not going to be perfect. You will be out of your comfort zone. You will be scared a lot of times. But that's okay. Say, that's okay.
Because it's going to be your ube with God. What's ube? That's not the flavor, but it's ultimate bonding experience with God. Jadi Okay? mungkin ini akan menakutkan, tapi jangan khawatir karena ini adalah ubehmu dengan Tuhan, yaitu pengalaman untuk bisa bonding sesungguh-sungguhnya dengan Tuhan Yesus. God loves bonding with you, laughing with you, revealing to you your talents, your passions, and how much He loves you. Tuhan suka banget untuk bonding dengan kalian semua, untuk tertawa bersama dengan kalian, ngasih tahu apa talenta kalian, passion dan hasrat kalian. Fist bump! Yuk kita kasih fist bump. Tos. So remember, it's enough of mate, messy, miserable. Let's now do master, God first. He reveals our mission, and then hopefully, He introduces us to our mate. Jadi ingat 3 hal ini, master, biarlah Tuhan yang jadi master kita dan kita tahu apa misi kita dalam Tuhan. Dan hopefully, semoga juga kita akan menemukan pasangan hidup kita. Amen. Amin. Amen. I want to share with you this verse, Proverbs 24:27. Develop your business or your work before building your house. Amsal 24 ayat 27 mengatakan, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. So get your life in order. Jadi benerin hidupmu. The devil loves it when our lives are disordered. Iblis suka kalau hidup kita itu berantakan. But now in the single season, you can order your lives with the Lord, in the Lord. Tapi sekarang di musim hidup singlemu ini, ayo kita bisa benahi bersama dengan Tuhan. Because that's love. I wanna, for example, you're meant for marriage, then you say, my life is ordered, it's at peace, I know my purpose, I know my worth, I know I'm a gift, and now I'm giving you this gift. Jadi kalau kalian masih single dan misalnya kita membenahi hidup kita, kita bisa bilang ini hidupku, aku tahu bahwa aku berharga, aku tahu bahwa semuanya baik, aku dicintai, aku adalah anak Tuhan, dan aku utuh, dan ini adalah hadiah yang aku mau berikan untukmu saat kita bertemu dengan pasangan yang tepat. So never look for your purpose in another person. Jadi jangan pernah cari apa tujuan hidupmu di orang lain. That's God's, it's for God to tell you. Karena hanya Tuhan yang bisa menyatakan untukmu. Alright, last item, you ain't Yang seen terakhir. nothing yet! Kamu belum melihat apa-apa. You ain't seen nothing yet. Couldn't believe I'm gonna be here in Indonesia, having a beautiful translator with me, talking with you girls, having spent time with your precious hearts. Never. I've never thought of that. But the Lord had more for me. He has so much more for you. Okay, the Lord Jesus had you in mind when He made the sun, when He made the moon, when He flung stars in the sky. Tuhan Yesus, kamu ada dalam pikiran Tuhan Yesus saat Dia membuat matahari dan juga bulan dan juga bintang di langit. He knew you'd look up now and then, Dia tahu kamu akan melihat ke atas and He wanted Kadang-kadang. to delight you. dan Ia ingin menyenangkanmu. He was thinking of you when He created those things. Tuhan memikirkan kamu saat Dia menciptakan semua hal ini. He was thinking of you when He invented love. Dia sedang memikirkanmu ketika Ia menciptakan kasih And passion and romance too. dan passion dan cinta juga. So why would He have created those things if He didn't want you to enjoy life? Dan kenapa Ia menciptakan hal itu kalau Dia nggak mau kamu untuk menikmati hidup? Who among you loves to eat? Siapa yang suka makan? Who gave us our taste buds? Siapa yang punya selera yang bagus? Good taste bud, right? Yeah, taste buds, yes. So it's so wonderful to eat here in Indonesia. So, Saya right? senang banget makan di Indonesia. The Lord loves us so much with the way He created us. Tuhan mengasihi kita dengan cara Ia menciptakan kita. I started obeying the Lord in 2011. Saya So, mulai mengikuti Tuhan di tahun 2011. so if my math is correct, Jadi kalau matematika saya benar, that's 14 years after, and I feel this is what the devil will say. dan ini 14 tahun kemudian, dan ini yang si iblis mau katakan. She was the happiest she'd been in years, and I hated every second of it. Dia
paling bahagia dalam bertahun-tahun lama, setelah bertahun-tahun lamanya, dan saya sangat membenci setiap detik itu. You're getting this, right? You're getting this. Ah, so if it's not happening yet, it's not what will make you the happiest right now. Jika itu belum terjadi, hal itu bukanlah apa yang membuat kamu paling bahagia saat ini. Because God wants you to be very, very happy. Karena Tuhan mau kamu sungguh-sungguh bahagia. And God hates mismatches. Dan Tuhan tidak pengen ada hal-hal yang gak cocok. Because parents could be either an agent of love or an agent of pain, misery. Karena orang tua tuh bisa menjadi agen kasih atau agen kesengsaraan. And He is a God who loves weddings. Remember, the Bible started with a wedding? Adam and Eve. What did Adam say when he met Eve? At last. So if he's not saying that, he's not the one. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menyukai pernikahan. Ingat, kitab suci dimulai dari kisah Adam dan Hawa. And God loves for two people to be in love with Him so that they will overflow with love for their children. Dan Tuhan pengen sekali dua pasang laki-laki dan wanita yang begitu mengasihi Dia sehingga mereka penuh dengan kasih untuk anak-anak mereka. It's not anymore love me, make me happy. Bukan kasih aku, bikin aku happy. It's now I'm so happy, wanna join me? Tapi aku sekarang happy banget mau menikmati kita bersama-sama. And the joy overflows. Dan sukacita itu akan penuh dan melimpah. Okay, the best preparation for marriage is to become a whole, healthy person who does not need to get married. Jadi persiapan pernikahan terbaik itu adalah menjadi pribadi yang sehat, utuh, yang tidak merasa kebutuhan untuk menikah. Then you can marry for the right reasons. Not because you need to, but because you desire to. And because it is the wise, right, timely, and God-ordained thing to do. Maka kamu akan menikah dengan alasan yang tepat. Bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu mau untuk menikah. Dan karena itu adalah hal yang bijaksana, tepat, sesuai waktunya dengan yang Tuhan sudah tetapkan. The best mates and the most attractive singles are the healthy ones with a full life that someone would want to join. Pasangan terbaik adalah single yang paling menarik adalah orang-orang yang sehat dengan penuh kehidupan yang orang-orang itu pengen join mereka. If he's also a healthy guy. All right, so last story. It was the feast of Saint Augustine yesterday. And then I think the day before that, it was the feast of his mom, Saint Monica. Do you know Saint Augustine? He was he's such a rebel. He had an illegitimate child. He sinned so much against the Lord. So his mom, Saint Monica, in the book, I Believe in Love. In the book, I Believe in Love, it's a recount of Saint Therese of Lisieux. Saint Monica was panicking because Saint Augustine wanted to go to Rome. And Saint Monica said, if he's gonna go to Rome, that's end game. He's gonna get worse. Jadi beberapa hari lalu itu adalah hari perayaan Santa Monica. Dan juga hari setelahnya itu hari perayaan Santo Agustinus anaknya. Dan kita tahu Santo Agustinus itu hidupnya parah banget ya, bahkan punya anak di luar nikah, anak haram. Nah kemudian di salah satu kisahnya Santa Monica tuh bilang kalau Santo Agustinus itu mau pergi ke Roma dan dia berpikir aduh gawat nih kalau dia sampai ke Roma ya udah habislah, dia akan makin hancur hidupnya, makin rusak. So Saint Augustine had to book a room close to the harbor for his mom and escape. Jadi Santo Agustinus tuh harus book satu kamar di dekat pelabuhan dengan ibunya. And so he still went to Rome. Dia tetap pergi ke Roma. And Saint Monica was devastated. Dan Santa Monica tuh sedih banget. But this is what happened. In Rome, Saint Augustine met Bishop Ambrose, who was very instrumental in his conversion.
Tapi ternyata di Roma, Santo Agustinus bertemu dengan Uskup Ambrosius yang sangat penting dalam kehidupan pertobatan Agustinus. So this was the line in the book. God did not do what she was asking at the moment, correct? God did not grant her prayer. Please don't let Augustine go to Rome. Please, please don't, Lord, please. But God did not answer that prayer so that he will be able to do the thing that she was always asking. Di buku itu dikatakan, Tuhan kau tidak melakukan apa yang diminta oleh Santa Monica waktu itu, sehingga tapi engkau melakukan apa yang dia doakan selama itu. So God saw deeper and granted the essential part of the prayer. Jadi Tuhan melihat lebih dalam dan mengabulkan esensi dari doa. So maybe the Lord is saying, you're telling the Lord, I want to be married, I want to be married, I want to be married. And God's not answering the prayer. Because the essential part of the prayer is, I want you to be happy. I want you to be happy. I want you to be happy. Jadi mungkin kita sama ini berdoa, Tuhan aku pengen menikah. Tapi Tuhan gak memberikan itu. Karena mungkin esensi dari doamu adalah, Tuhan ingin kamu bahagia. So God wants to give you the best version of what you are asking for. Not necessarily what you ask for. Because sometimes what we ask for is second best. Jadi Tuhan ingin memberikan kamu versi terbaik dari apa yang kamu minta. Gak selalu apa yang kamu minta, karena mungkin apa yang kamu minta itu bukan yang nomor satu terbaik, tapi yang kedua. Amen? Amin. So remember this, God can, He will, and He wants to. Jadi ingat, Tuhan bisa, Tuhan akan, dan Tuhan mau untuk memberkatimu. Because He said, Karena Ia berkata, God, what did you say? And it is my desire to lavish my love on you. dan ini adalah kesukaanku, yaitu untuk memberikan kasihku yang melimpah kepadamu. So congratulations! Jadi selamat, Live as the daughter of the King of Kings. hiduplah sebagai anak perempuan dari Raja di atas segala raja. Yay! Amen, amen. Okay, I have a gift for you. I have a gift for you. If you scan this, or you go to marianmencias.com/realmenonly. Real Men Only, that's MEN, Real Men Only. You will get videos and also songs that will give you hope and joy, and also give you some questions when you go out on dates. But don't ask them right away, ha? Don't ask them right away. Yeah, okay? Kalian bisa scan ini, ada video, lagu yang akan menghibur kalian, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan saat kalian PDKT. Tapi jangan langsung ditanyain sekarang ya. And these are my contact details if you have other questions. Kontak saya kalau kalian punya pertanyaan. God bless you. You are so precious. Tuhan berkati kalian semua, kalian sungguh berharga. Yay! Thank you, Sis Yolanda. Thank you, Thank you, ladies. Sis Man. Okay, give big applause once again for Sis Marian. Very beautiful, amazing. Kita akan masuk ke sesi Q&A, teman-teman. Karena keterbatasan waktu kita, jadi aku akan buka dua pertanyaan pertama untuk langsung ditanyain. Ada yang mau tanya? Boleh angkat tangan? Sis? Boleh langsung angkat tangan, nanti akan dibantu sama teman-teman panitia. Oke. Ada yang mau nanya? Boleh angkat tangan? Or maybe you can share what you learned, Yes. an insight that you have. Atau ada yang mau sharing? There. Oke, sebelah sana, boleh. Okay, thank you. My name is Emilia. Hi, Emilia. I want to ask you about how to pick the right guy at the right moment, because I'm already been single for years, because there is no like single attracting man like that. And I was in 2018, my womb has already been
healing, and then I cannot had a menstruation period like that. Yeah, because the womb is already been, yeah, and Okay, then okay. I have myome and also in the womb, and then my ovary is already been only one. So if I want to first like make a conversation, light conversation like that, usually they will asking about how to manage and build marriage like that. How to, my questions is, how to expressing my real condition. So I didn't lie about my condition right now, but I will save it for the best for last. I mean like that. So the best I will give the answers for them, but only for the best one. I mean the right chosen from God. I think like that. How to manage the chosen one. How I choose. How will I pick the right one? I like that. Okay, thank you, Thank sis. What's you. your name again? Emilia. Emilia. Thank you, Emilia. Yeah, thank you for you. being vulnerable. I think what could be our guiding point in every like decision, even that comes with choosing the right guy, or how will I tell him about this about me? How will I share this with him? There's this verse, Psalm 32:8. The verse is, "I will keep my loving eye upon you. I will teach you which way you should go." I will keep my loving eye upon you. I will teach you which way you should go. So the Lord will really show you. Uh, the Holy Spirit will help you. I hope that I can give you the answer for picking the right guy. Unfortunately, I haven't done that myself. So let's ask Sis Yolanda. Okay, maybe Sis Okay. Yolanda want to add something. I really wish I could answer that, you know. Oke, ya, saya jawab, saya buka ini dulu ya, ayat yang dari Sismaan, Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sebenarnya satu hal yang, ada 3 hal yang bisa saya share. Tadi sebenarnya itu pertanyaan Sismaan. That was your question before we went on stage. Oh You yeah, asked me. it's true. How Yeah, did you know yeah. Brother David is the one? Jadi Sismaan tuh nanya, kamu Lord kok prepared yakin? for you. The Lord prepared for you. Kamu kok yakin gitu? He is the one. And saya bilang sama dia, dan ini yang saya mau share sama teman-teman, cerita hidup kita itu beda-beda. Jadi jangan pernah kita tuh compare. Oh karena teman saya 1, 2, 3 seperti ini, maka pasti 1, 2, 3. Enggak. Karena tiap orang itu berbeda, ya kan? Seperti yang tadi Cismaan bilang, tiap orang berbeda, cara Tuhan berbicara sama kita tuh juga berbeda-beda. Tapi yang paling penting satu, I really like today's session, dan saya sungguh bersyukur ya teman-teman yang single ini bisa mendapatkan ini sebelum menikah. Karena kalau enggak kalian nangis tiap hari. Jadi saya tuh selalu joke sama teman-teman yang sudah menikah, cewek-cewek wanita-wanita yang sudah menikah ini selalu joke. Pernikahan itu aneh ya. Di saat orang belum mendapatkan, semua pengen buru-buru masuk. Begitu masuk kita pengen keluar. Ya itu joke ya, jokes. Tapi pastikan kalian menemukan yang tepat supaya kalian nggak pengen cepet-cepet keluar gitu ya, nggak pengen keluar. So, jadi bersyukur hari ini ada dan teman-teman semua datang karena yang paling pertama itu adalah kalian tahu identitas kalian dalam Tuhan. Kalian tahu kalian tuh berharga, kalian tahu what you like and what you don't like. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua itu menurut saya kalian harus tahu red flag pria. Jadi ada hal-hal yang non-negotiable. Namanya manusia itu nggak perfect ya, ada yang negotiable, ada yang non-negotiable. Tapi kalau yang non-negotiable ya udah tinggalin, coret aja. Ingat, daripada kalian menangis seumur hidup, mending nangis 1 minggu, ya kan? Ingat itu, ingat terus-terus. Daripada nangis,
rather than you cry for the rest of your life, it's better to cry for a week or a Oh, month, yes. right? Yeah. Yes, ya. Jadi ingat itu terus menerus gitu. Ingat itu terus menerus. Jadi ingat itu terus menerus. Jadi yang non-negotiable, just leave him. Ya misalnya kayak dia tidak punya empati, menurut saya yang non-negotiable buat cowok itu ya misalnya dia tidak bisa berempati, dia tidak bisa say sorry. Karena dalam pernikahan kalian akan berbuat salah. Sama satu sama lain ya, saling berbuat salah. Tapi kalau dia nggak bisa say sorry, dia nggak mau forgive, oh that's red flag menurut saya. And so you know what's the non-negotiable dan yang negotiable kalian harus tanya, yang negotiable ini oke nggak ya buat aku? Karena kalian yang tahu diri kalian. Kalian negotiable itu kalian nggak oke ya, jangan dipaksa. Karena misalnya saya tuh nggak suka sama cowok yang perhitungan, tapi teman saya ada yang oke-oke aja dengan itu, karena itu cara dia dibesarkan gitu loh. Ya, it's non-negotiable for me, but negotiable for her. Oke, karena itu bukan sesuatu yang prinsip ya. Jadi dua yang tiga, of course, pray dan discern. Dan kalian bisa, dalam waktu kalian pacaran atau PDKT, kalian harus melewati, kalian harus kenal dengan waktu yang cukup. Artinya kalian pernah berkonflik bersama, kalian pernah mengalami masalah bersama, supaya kelihatan, oh waktu capek. Makanya saya selalu encourage orang-orang yang pacaran itu pelayanan bareng. Kenapa? Kamu bisa melihat cara orang itu memperlakukan orang lain. Kalian bisa melihat saat kita semua capek, kayak kemarin angkat goodie bag, dia marah-marah nggak sama teman? Kalau sama kalian pasti sweet kan ya, pasti, apalagi pacaran, pasti sweet, mau marah langsung oh iya gitu. Tapi kalau sama orang lain dia marah-marah, itu sesungguhnya dia waktu kalian nanti punya anak, bangun jam 3 pagi, anaknya nangis-nangis, kalian sakit panas, nah terus dia bisa kayak gituin kalian gitu loh. Karena saat menikah itu biasanya yang sweet-sweet itu udah hilang. Jadi benar-benar kenali baik-baik dan doakan, puasakan. Nah untuk tadi sis, thank you for your sharing dan terima kasih kamu udah jujur share dengan semuanya. It's a really beautiful story. Kalau Tuhan sudah tentukan seorang pria, pria itu akan bisa menerima kita apa adanya. Nah kapan kita harus mengatakan sejujurnya tentang diri kita? Kalau saya sih, kalau ini menurut saya, tapi orang lain mungkin bisa punya pendapat yang berbeda. Waktu kalian pengenalan, kalau hal-hal yang besar seperti itu kita nggak reveal di first meeting. Karena kadang-kadang kan, kaget ya, kan ini masa perkenalan. Tapi jangan jangan dibiarkan berlarut-larut juga. Jadi saat kamu pertama kali kenalan, get to know each other, kamu merasa cocok, oke lanjut. You get to know each other, and mungkin di pertemuan ketiga atau keempat atau kelima, sebelum ini terlalu terlambat. Kayak misalnya satu teman saya, dia itu single mother. Jadi dia itu punya anak tapi dia nggak pernah menikah, dia ditinggalin. Dan dia akhirnya, dia kenalan sama satu cowok, ada satu cowok yang deketin dia oke, dia ajak makan oke. Di pertemuan kedua dia bilang, saya udah punya anak dan saya nggak punya waktu untuk bermain-main. Jadi kamu mau nggak terima saya? Kalau mau ya oke, kita lanjut. Dan ternyata mereka menikah dan mereka punya pernikahan yang luar biasa ya. Jadi ya puji Tuhan. Dan juga ada teman saya satu LG, itu waktu itu kan mereka ada premarital test ya sebelum menikah. Yang perempuan tuh divonis kamu gak akan punya anak. Itu sampai nangis jadi-jadinya. Tapi memang itulah kalau kita punya, tapi puji Tuhan cewek ini menemukan cowok dalam Tuhan. Dan yang memang itu yang Tuhan tetapkan buat dia gitu. Cowok itu tahu nggak bilang apa? Ya pasti teman saya nangis sepanjang perjalanan pulang. Teman saya itu bilang gini, apalagi kan dia meritnya sama orang Jawa Tengah yang benar-benar harus punya anak gitu-gitu. Tapi teman saya ini bilang gini, kamu mau punya anak atau enggak is okay. Karena yang terpenting itu adalah hubungan kita yang direstui Tuhan Yesus. So yeah, actually beautiful love stories exist. Tapi kita harus memang sabar ya kan. Itu kan kayak nyari satu pangeran di antara kodok ya, jadi sabar ya. Jadi sabar, tapi nanti Tuhan pasti akan nyatakan. So I said it's very hard. It's like finding prince in the midst of rocks. So be patient, keep praying supaya kalian menemukan orang yang ditentukan oleh Tuhan dan orang yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Thank you, Sis Yolanda. Thank you. Okay. So I think it's also important to remember that, you know, when you finally found a prince, right? All the girls will swarm towards the prince.
And it's gonna be like a competition among girls, right? But we have to remember the difference between Mama Mary and Eve. Mama Mary was receiving, Eve was grasping. So I know deep down inside, when I look back in my story, those times when I knew I was manipulating things to happen rather than just receiving a gift from the Lord. So let's be aware of that. Let's be honest with ourselves. And let's be more like Mama Mary, receiving rather than grasping. Jadi Sis Maan bilang kalau kalian ada cowok yang oke biasanya banyak cewek yang mau sama dia gitu. Tapi mari kita menjadi seperti Bunda Maria dan bukan Hawa. Bunda Maria itu menerima kasih Tuhan. Membiarkan semuanya itu ya mengalir ya. Sedangkan Hawa itu kayak mau merampas. Pokoknya harus dapat kayak maksa gitu. Jadi biarkan kita seperti Mother Mary, Bunda Maria yang kita berserah dan menerima apa yang Tuhan berikan pada kita. Yay! Okay, beautiful. Wait, Emilia, I have something for you. Yay! Can I help you? Okay. Thank you so much. Thank you so much. God bless you, sis. Oke, kita masih punya 2 slot pertanyaan. Ada yang mau satu. Oke, sis yang sebelah sini. Ya, only one question. Boleh bahasa Indonesia nggak apa-apa. Okay. My name is Jessica. Actually, I want to ask 2 questions. But maybe the more important ones. Okay, I've been taught that women should be a helper to her husband. We are made to be either. But to be honest, sometimes I'm struggle with the insecurity that I know that I have weaknesses, and I'm kind of thinking, how can I help my husband be the helper, be the stronger person, while I also have my own weaknesses. I mean, I know this weakness is something that is psychological, but and it is it's hard to this is something that cannot be trained. I mean, I try to train myself, but it's really hard. Yeah, and I mean, how we as a woman can help our partner with our strengths and weaknesses, and for a dominant woman, for example, maybe sometimes struggle with emotions, and yeah, how can we collaborate with our future partner and help them in the relationship? Okay. I think thank you so much, Jessica. It's Jessica. Is it Jessica? Thank you. I think it's important to recognize that our weaknesses are normal. We will forever have weaknesses. But what's important is we are doing what's necessary to help us heal. So maybe that requires sometimes therapy, outside help. So because there are some things that we can't just really do on our own. And we want, of course, when we are in a future relationship, we want to give somebody a healthy person, with a healthy mind, right? It's good that you are very honest about it. That's a sign of good health. But get the help that you need. Pray for the necessary steps. When it comes to being a helper, well, what I learned from my mentor is, in a relationship, it's important that you know your strengths and your weaknesses, so you know what to put on the table. And then your weakness,
because we are not the saviors, right? The Lord never calls us to overfunction. So we have to make sure that we are also not overfunctioning, that there are some things that's for God to handle. Yeah. So don't put it also all on your shoulders. But while you are still single, seek help, treatment if needed. The Holy Spirit will guide you. So kalau kalian punya, saya translate ya tadi yang Sismaan bilang, jadi nggak apa-apa, kita semua pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita masih single, kita bisa cari bantuan ke psikolog atau konseling atau terapi untuk misalnya kita ada anger issue atau apa gitu ya. Dan juga kita bisa ngomong apa adanya dengan pasangan kita nanti tentang kelebihan dan kekurangan kita. Dan jangan berusaha untuk menjadi penyelamat. Jangan taruh semuanya itu di dalam pundak kamu. Aku mau tambahin, can I add something? Tadi saya nyari di catatan saya, jadi saya habis dari Jewels Conference di Manila bulan lalu. Dan ada satu kata-kata Pastor Romo waktu itu yang mimpin misa tuh bagus banget. Dia bilang sebenarnya apa sih arti kata penolong itu? Bahasa Ibraninya itu adalah Eser Kenekdu. Ezer itu artinya adalah helper. Cuman sebenarnya benar yang tadi Sismaan bilang, helper itu tidak sama dengan savior. Kamu gak harus taruh semua, karena savior itu hanya Tuhan Yesus. Kita membantu. Dan sebenarnya membantu apa sih? Itu ada di Ibrani, yang wife submit to your husband. Yang kayak istri, taatlah tunduklah pada suamimu. Tapi kan banyak orang yang merasa, tunduk, ngapain gue tunduk sama suami gue gitu kan misalnya. Kayak harus nurut semuanya. Enggak, sebenarnya submit itu artinya adalah ada di bawah misi. Jadi maksudnya helper di sini itu suami dan istri itu mempunyai misi yang sama. Jadi istri membantu untuk rumah tangga ini tuh mencapai misi Tuhan bersama-sama. Jadi helper tuh bukan help in everything ya, maksudnya tapi membantu untuk misi. Oleh karena itu penting untuk kita tahu tujuan hidup kita dulu sebelum kita bertemu dengan orang yang dengan cowok gitu loh. Karena kita harus make sure dia adalah orang yang bukan hanya sayang sama Tuhan Yesus, tapi orang yang juga misinya itu sama. Karena kita mensupport misi yang sama dalam rumah tangga kalian nanti. And it's okay to have weakness, karena tidak ada yang sempurna, tapi hanya Tuhan Yesus yang sempurna ya. Amen, amen, amen. This is for you, Jessica. This is for you. Thank you, thank you. Okay, thank you so much Sis Marian and Sis Yolanda. Karena waktunya terbatas teman-teman, aku yakin teman-teman punya banyak pertanyaan, tapi waktunya terbatas, mungkin ada yang malu-malu juga mau nanya. So kita akan kasih chance buat teman-teman, silakan scan QR code di depan untuk isi pertanyaan yang mau ditanyakan ke Sis Marian. Nanti Sis Marian akan jawab pertanyaan kalian melalui sosial media, melalui Instagram @preciouswomen_. Jadi pastikan teman-teman untuk follow Instagramnya karena nanti pertanyaan kalian akan dijawab di sana gitu. Oke, sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan untuk Sis Marian for the very amazing session. Thank you very much.